আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছো আব্বু? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো আছি। তোমার আজকে কোন সূরা পড়া হবে? সূরা বনী ইসরাইল সূরাতুল বানী ইসরাইল, কত আয়াত থেকে? 34 to 46। 34 to 46। মাশাআল্লাহ। আমরা তাহলে আগে একটু দোয়াটা পড়ে নেই। আচ্ছা। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওই চেয়ারে বসো, ওই চেয়ারে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ما ওখানে যাও। صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا تيسر وتمم علينا بالخير. وتمم علينا بالخير. وبك نستعين يا مستعان. نستعين يا مستعان. হুম। তাহলে শুরু করি। জি আবু, শোনাও কত 30। 34 to 46। 34 to 46, ওকে। আমি তাহলে শুরু করি। জি আবু, শুরু করো। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض আবার আবু ওলা। مرحا. ولا تمشي في الأرض مرحا. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفعصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة
الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون এখানে টানা হবে। وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا صدق الله العظيم মাশাআল্লাহ আপু, মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, এখন এসে তোমার ওই যে হরকত গুলো মাঝে একটু টান হয়, হ্যাঁ ওইগুলো আরেকটু খেয়াল করলে আরো সুন্দর হবে। ঠিক আছে আপু, খুব ভালো হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের ফাইজান আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি অনেকটুকু পড়ে ফেলছে, তাই না আপু? হুম, হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ। ইনশাআল্লাহ আজকে আমরা তাহলে কত আয়াত পড়বো বলো তো? 47 47। 47 পর্যন্ত? না 46 পর্যন্ত 47 দিয়ে শুরু হ্যাঁ, আমরা 47 থেকে শুরু করে আমরা ইনশাআল্লাহ দেখি 55 পর্যন্ত আমরা পড়তে পারি কিনা, ঠিক আছে? আচ্ছা ইনশাআল্লাহ। ওকে, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। أعوذ بالله من